مؤخرا المظاهرات اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر واحد الشاب هاز الرايق ديال المغرب، داير البوس في المغرب. لماذا نحن هنا؟ عندنا الإخوان غادي نشوفوا واحد الشاب كيطعم واحد القطط، شيء رائع والله، شي حاجة زوينة، مبادرة جميلة، أنا بعدا عجبتني والله. وباش غنختموا الفيديو الإخوان غادي نختموه بالمسابق ديالنا البطل المغربي هشام القروج في المسابقة ديال 1500 متر في 2004 في أولمبيات أثينا. حاجة زوينة والله، تفوق على كاع هذوك الأبطال ديال العالم كاملين، تفوق عليهم. ونخليكم الإخوان سير على الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في نهار جديد. اليوم خوت عندي لكم واحد الفيديو غادي يعجبكم بلا شك، راكم شفتوا الاسم ديالو. والخوت ما تنساوش ديروا الجيم، دعمونا باللايكات ديالكم، بالبارطاج، بالكومونتيرات، وما تنساوش هنايا ديروا السبسكرايب. كنموت عليكم بزاف. سير على الله. مغاربة أمريكيين أو طائفة الموريتش الذين يعتبرون أنهم مغاربة، وقد ظهرت طائفة الموريتش في سنة 1913، ويظن أنهم أحدهم أجدادهم هم الذين اكتشفوا أمريكا، ويطلقون على أنفسهم أحفاد المغاربة من الأصل المغربي، ورغم أعظمهم لا يحملوا الجنسية المغربية الرسمية. ويتميز اتباع الموريتش باللباس التقليدي المغربي، يا سلام، حيث يضعون الطربوش المغربي الأحمر، هذاك الطريبيش الأحمر، يا سلام، في تجمعات دينية. هذه الطائفة لها كتاب مقدس خاص بها، ونبي اسمه علي، غتلقاوه هنايا، نحطو لكم هنا، اسمه علي نوبوندرو. أسس فكرة هذه الطائفة إن الله بعث النبي لنصر السود في أمريكا. شو الثقافة ديالهم كي دايرة، سبحان الله، ثقافة لم يسبق على المغاربة أن يعرفوها. كم يقوم بعضهم زيارة المغرب منتظم، كيجيو المغرب بس، والبعض الآخر قرر الاستقرار، هي زعما قرر يسكن هنايا في المغرب، صافي عادي، علاش غيبقى غادي هو الميريكان، الله ما يجي المغرب، سبحان الله، لم يسبق لهم أن يعرفوها دائما في المغرب. ويبلغ عددهم في الإحصائيات 60,000 شخص موزعين في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمعني. وبالنسبة للناس اللي ما كتعرفش هاد الشيء، يزيدوه في القاموس ديالهم، اضيف الى قاموسك. وندوزو دابا اخوان نشوفوا هذاك الشاب اللي كيطعم في القطط. مبادرة جميلة والله، كنتمنى الاخوان كاع كلشي يدير هاد المبادرة هادي. شفنا فيديوهات اخرين ولكن خصنا نشوفوا بزاف دابا، فهمتوا، حقاش دابا جاي الحال سخون، دابا مساكن ما كيبقاوش في القطط اش ياكلوا واش يشربوا، اللي دار شي حاجة ديرها في سبيل الله. السلام عليكم، معكم كريم أقداش من مدينة أكادير، 28 سنة. الحمد لله هذه المبادرة تقريبا كل 3 أيام في الأسبوع كندير هذه المبادرة مع هاد القطط هادو، والحمد لله الخير ديال الله، الحمد لله. تقريبا العدد ديال القطط هنا أزيد من 150، بحيث العدد ما محدودش، وكتشوفوا في الحديقة لداخل وعلى برا. المهم كاع القطط اللي قريبه لهاد المنطقه هادي واللي الناس كتجيبهم من هنا، ما عندهاش كيتربيها، وهادي كتجيبها لهاد البلاصه كتبقى هنايا. وفي
في هذه الظرفيه ديال كورونا ورمضان وهذه، يعني لقاو صعوبات بزاف في الجوع وفي هذه، وحاولت نبدا الفكره من جديد عاوتاني من هاد ديال كورونا وانا معاهم. يعني يومين كنجي لهاد البلاصه هادي، كنتقدى السلعه ديالي كما كتشوفوا، هذا الشيء الخير، وكنجي كنوزعها هنا، وفي الاخر كنجمع. هاد المبادره كنديرها في جميع البلايص في اكادير وفي تارودانت، لقيطات الشوارع، ماشي يعني لقيطات كاع اللي فيما كنشوف لقيطات مجموعين كتكون العدد ديالهم ازيد من 10 ولا هكا، كنحاول نجمعهم ونعطيهم الماكله في احياء شعبيه، في المهم اي منطقه كنشوف المشاش هذه كنحاول نركز عليهم ونكرجع لهم من بعد. ايوا الاخوان، كيف جاتكم هذه المبادره اللي دار هذا الشاب؟ انا بعدا كنقول ليه برافو 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 برافو. هنايا تبارك الله على الخير كيديروا الناس، هذا الشيء في سبيل الله. تحيه لكم. ندوزو دابا الاخوان نشوفوا الفيديو الموالي، هو ديال باش نختتموا، هو ديال هشام القروش. هشام القروش بطل العالم المغربي، كنقول ليه من هنايا تحياتي لك هشام القروش، نموتوا عليك والله، تحياتي لك بزاف. خليكم الاخوان مع الفيديو. سير. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Et ST. Ça calme. Il est passé devant, il a fait un bon 150 mètres et maintenant ça calme. Parce que c'est vrai que celui qui va mener un premier 800 mètres sur des bases folles fait vite ses chances. Hicham complètement à l'extérieur et Bernard Lagat, lui, il a pris la corde. Il a pour l'instant la meilleure place. La meilleure place. Hein. Alors Vandimou, l'Éthiopien également, alors que Hicham El Guerrouj, c'est assez rare quand même, est obligé de faire pratiquement la course dans le troisième couloir. Oui, mais 45 secondes, vous savez, 45 c'est les bases de 3,45, Patrick. Donc à cette allure-là, il n'y a pas trop de soucis. Hein. C'est un bon coup pour Rui Silva, le Portugais, et pour Ivaneshko, l'Ukrainien. Si ça accélère pas trop, mais ça accélère maintenant, ils vont faire la même tactique que sur 3000 mètres steep, c'est-à-dire un premier coup violent d'accélération maintenant, d'accélérateur. Oui, une minute là pour l'instant au 400, donc il n'y a pas rien n'est parti, rien ne s'emballe. D'ailleurs regardez Esteves qui revient. Ouais, il se promène un petit peu l'Espagnol. Pour l'instant il fut à une époque champion d'Europe, on ne l'oublie pas, battu par un millième ensuite par un certain Mehdi Bala. Voilà exactement, et Reyes Esteves qui passe en tête pour l'instant, avec Hicham maintenant qui a retrouvé sa place, celle qu'il aime, c'est-à-dire juste légèrement Bernard Lagat. Hicham a son destin en main maintenant, il lui reste 2 tours pour aller chercher l'or olympique. Il accélère maintenant progressivement, Bernard Lagat en deuxième position, Reyes Esteves, Vendimou, l'Éthiopien juste derrière. 5 secondes là sur l'avant-dernier. C'est-à-dire que lorsqu'il partait, là, effectivement, il y avait 26 sur ce 200 mètres. Il est parti, Hicham. Il a lancé aux 400 mètres. Mais Bernard Lagat est toujours derrière. Hicham El Guerrouj qui va maintenant donner tout ce qu'il a. Bernard Lagat en deuxième position. Ivaneshko en troisième position. Et c'est Reyes Esteves, l'Espagnol, qui relance. Hicham n'arrive pas à creuser l'écart encore. Il en remet encore une petite couche. Mais Bernard Lagat est toujours là. Ivaneshko aussi. Oh, ça va être dur. Est-ce qu'Hicham qui viennent l'embrasser? Quelle image! Quelle image et quelle course! Incontestablement, ce sera l'image de l'athlétisme ici à Athènes. Vraiment, je crois pas. Regardez, Hicham en pleurs dans les bras de Bernard Lagat. On ne peut pas imaginer une image plus forte. Patrick, les spécialistes apprécieront, j'imagine, une 18 le dernier 500. Oh, 50. Oh là. Et sa saison, vous le savez, Stéphane, n'a pas été facile. Il a eu des problèmes d'allergie, des problèmes de mise en rythme aussi. Regardez, alors, est-ce qu'il va doubler le 5000 aussi maintenant? Parce que maintenant, je vais vous dire, c'était la seule chose qui manquait à sa carrière. C'était la seule chose qui lui manquait. Lagat a fait une course fabuleuse. Fabuleux, c'est un gentleman. Fabuleux Lagat. 3,34,30. Il a permis à Hicham de se grandir encore aujourd'hui. C'est grâce à Bernard Lagat que Hicham a pu se grandir encore aujourd'hui. Par contre, il a fait cela tout seul, hein, Stéphane. Il a mené les derniers 800 mètres avec un dernier 600 en près d'une 18. Je n'ai pas souvenir de quelqu'un qui mène de cette manière-là, du moins les derniers 600 mètres, seul devant et qui puisse l'emporter. ايوا اخوان، تحياتي لهشام القروج، البطل العالم ديالنا، بطل العالم. تحياتي له، وكنقول لي من هنايا تحياتي له بزاف بزاف بزاف. الخوت غنخليكم هنايا كيف ما شفتوا الاخوان، تشاهدتوا معايا الفيديوهات هادو. كنتمنى يكونوا خفاف على قلبكم الاخوان، وما تنساوش راكم ديما في البال، ديما في البال، وراكم نتوما باش حنايا كنديروا هاد الفيديوهات وكنقولوا لكم راكم عزاز علينا وراكم في القلب، وتبقاو ديما في القلب. كنموتوا لكم توجور، وما تنساوش الاخوان دعمونا بلي لايك ديالكم، وديروا لنا البارطاج ولي كومونتير، وراكم عارفين بلا ما تقطعوا ليا في المربع الاحمر هنايا.
كنموت عليكم بزاف بزاف بزاف، كنبغيكم، سير على الله.